तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे आलोचना करछंती मातृ रचना बळी भाग 10 ज्ञान 69 रु 102 किछि कंस आलोचना करिथिले। एथिरे कहिले धार्मिक भावना धर्म संबंधी भावना ता भितरे जो निचता जो संकीर्णता यदि अगभीरता ताको वर्जन कर एवं परमेश्वरंकर दृष्टि रे किछि भी निकट नुह किछि भी दूर नुह अतीत ना तांको दृष्टि रे अतीत भी अछि वर्तमान भी अछि भविष्यत एक संगर रहिछि एवं इंद्रिय लागि जो गुडाक सर्वदा सत्य ताहा बुद्धि लगी भी सत्य न हो पारे बुद्धि पाखरे ताहा मिथ्या अनुमान हुए बुद्धि लगी जहाँ सत्य दृष्टिमान हेउछि हम पाखरे चेतनार दृष्टिकोण रे एवं प्रकृतर सत्यर दृष्टिकोण रे देखिले ताहा मध्य मिथ्या प्रतीत हेबो। प्रकृत सत्य प्राप्त करिवा पई किपरि सत्य चेतना रहि हेबो से विषय रे आमे आलोचना आरंभ करथिले। आज मां को प्रश्न करा जायछि मात्र जेतेबेले आपण सही परम सत्य चेतनार अवस्थान करूछंती ताहाकू केवल आपणकर एक अंतर्गत सत्यर अनुभूति बोली कुहाजिबो ना सही क्षेत्र रे जड़ मध्य आपणार रूप रे किछि ना किछि परिवर्तन घटाई थाए। मां को पचारछंती जे मां आपण जत सत्य चेतना जत अवस्थान करूछंती सेही समय रे जो आपणकर उपलब्धि जो कार्य आपण जहा उपलब्धि जहा पाउछंती बा जहा कार्य करूछंती ताहा अंतर्गत सत्यर गोटे अनुभूति ना जड़ क्षेत्र रे किछि ना किछि परिवर्तन घटुची। मां कहले मोर से जो अनुभूति विषय रे गोटे दृढ़ प्रत्यय होई जाइछि जहा कि मु प्राय अविच्छिन्न भाव रे अनुभव करिवार लागिछि। सबु किछि अन्य प्रकार रे होई जाए सबु अन्य प्रकार रे होई जाए मां कहू हां सबु किछि अन्य प्रकार रे होई जाए सबु अन्य प्रकार रे होई जाए जेतेबेले सत्य चेतना रे किछि काम करंती मां जत रही सेठु जाई काम जो करूछंती सबु किछि अन्य प्रकार होई जाए। एटा टिके गभीर कथा उठे टिके ताको आमे मन द्वारा बुझिबा सहज हबनी किंतु टिके सुनिबा कहउछंती सेही अनुभूतिटी हेउछि जे ए दुईटी जाक स्थिति सत्यर स्थिति मिथ्यार स्थिति जुगपत भावरे परस्पर सहवर्ती होई रहिथान एवं केवल सी जहाकू चेतनार एक परिवर्तन बोली कहिसंती केवल ताहा ही विद्यमान थाए अर्थात व्यक्ति सेतेबेले यही चेतना रही थाए किंबा सही चेतना रही थाए मात्र तथापि आदौ गतिशील हेउ न थाए। वाक्यटा जहाँ होची हठात बुझी हो नहीं किंतु एठी जहाँ स्पष्ट जहाँ कहउचंती से कहउचंती मां कहउचंती गोटे होची सत्यर स्थिति आ गोटे जो मिथ्यार स्थिति एटा एका संगरे थांती एवं परस्पर सहवर्ती है कि थांती। तापरे आ गोटे लाइन कहउचंती जे जणे
व्यक्ति जो व्यक्ति सी सत्यर स्थिति रे थाई पारे जेतेबेले से चेतनार परिवर्तन तार होउची से मिथ्यार स्थिति सत्य चेतना को से पहुंचुची किंतु ताहा मूव करिबा नुह तमाने गोटे जगार आउ गोटे जगह को जीवा कथा नुह आमे कहूचु मिथ्या स्थिति चेतनार परिवर्तन घटी सत्य चेतनार बा सत्य स्थिति रे से पहुंचिला तेणु आमे भाबु कौन जे एउटू एठिकी गला बोली माने गति कला बोली माँ कहउछन सेठी गतिशीलता नाही चेतनार स्थिति रे जो स्थिति रे परिवर्तन घटुची ताहा गोटे स्थिति आउ गोटे स्थिति को जाउची किंतु जाउची अर्थ नुह जे गति करूची एटा टिके खाली हमको कंफ्यूजन लागुची किंतु कौन हुए आमे आम छोट भाषा जी बुझीपर क्या एक्चुअली को मन द्वारा बुझी हेनी माँ आम गति शब्द अर्थ होची जमती गोटे स्थान रु आउ गोटे स्थान को जीवा तेणु शब्द रे व्यवहार कला बेले चेतनार परिवर्तन को से अर्थ रे व्यवहार करा जाउछ तेणु आमे भावुछु कौन जे वर्तमान मन चेतना रही तेणु सी गति करके आउ गोटे जगह को जीव तापर आउ गोटे जगह को जीव एमती भावुछ ना सी यही जो वर्तमान यही जो आमर भौतिक जगतर भी जो आमे देखुछंती जो स्थिति यही स्थिति रे मध्य जने निम्न प्राण चेतनार रही जने उच्च प्राण चेतनार रही जने मन चेतनार रही जने उच्च मन रही एवं यही मनुष्य शरीर रे जने यही मनर ऊर्ध्व जगत रे और केते केते जगत रही जमती गोटे जगत रही जोटी की चिंता आदौ नाही बर्तमान आमे चिंतार ही बसवास करूछु आउ के जनकर चिंता आदौ करिवार सामर्थ्य भी नाही से तळे अछंती किंतु मनुष्य रूप ग्रहण करछंती से कुआडे गति करूछंती जणा पड़नाई तेणु से भाव में आउ गोटे स्थिति रही जोटि की चिंताहीन मनर एक स्थिति सेठी भी से बसवास करे किंतु बाहर को जेमती आज इट इज से काम करमती जना पड़न सेमती आहुरी तार ऊर्ध्व जगत को मध्य स्थिति चेतनार स्थिति पहुंची पारे जोटा कि आमे पहुंचवा कथा कहले हम भावुछु एठू सेठी जाउची सेमती नु तेणु बाहर देखिकी क्या अनेक समय कहुए क्या विचार करे आउ गोटे कथा जोटा आमर बेले बेले थाए तार मु खाली गोटे सर्ट कहीदे अन्य जगह आलोचना अच्छी आलोचना भी पछरे केतल हम जमती कहती जे मणि एमती काम करुचु ना आर जन्म रे पशु होगी जन्म हम सेठी माँ कहते जड़े थरे जड़े माने भौतिक भाव रे भौतिक जगत रे जो से शरीर तार मन प्राप्त है पर मनुष्य शरीर पाई सारी तार बैक जर्नी माने पुणी पशु प्रवृत्ति पशु जो प्राणर शरीर प्राणीर शरीर चेतना बा उद्भिदर शरीर चेतना को से जीव ना माने उद्भिदर शरीर से प्राप्त करिव ना एटा मनुष्य जन्म हो गला परे नेक्स्ट जन्म रे कुकुर जन्म हबो बा गधिया जन्म हबो छेली जन्म हबो सेमती हुए ना एक्सेप्शन अच्छी रेयर केस अच्छी जो केस रे हुए रेयर केस एक्सेप्शन नले सी पुणी थे मनुष्य जन्म ही पाइब किंतु जो कार्य करिथाए जो गतिवृत्ति से करिथाए तार जो पशु प्रवृत्ति तेणु आर जन्म रे कौन होची से पथभ्रष्ट होगी बा पथच्युत होगी से मनुष्य जन्म पाइथिबो किंतु ता भितर प्रवृत्ति थिबो पशु प्रवृत्तिर पूर्णतः पशु प्रवृत्ति आपण देखुथिबे आमे आपण गोटे क्लास रे आमे देखुछु गोटे समान कथा कहले मध्य 30 जन पिला ताको रीच करि पारंते बुझी पारंते से कथा सेही भली भाबे हमर जगत रे जते लोक आमे देखुछु सब मनुष्य मन चेतना पाइचंती किंतु बुझीवार सामर्थ्य समस्त समान सेति पे देखिबे केते लोक थांती तांको आखि आगरे देखा जाउथिबो जे से लोकटा भूल करूची माने तथाकथित दृष्टिकोण रु नैतिक दृष्टिकोण रु देखाउ तो भूल करुची किंतु से ताकू समर्थन करन ता पई लढंती ता पई कार्य करंती आपण आश्चर्य ये केमती होची काहे ना से जो लोकटी ज्ञान अछि ठीक अछि बही पढिची ज्ञान अछि माने पीजी पीएचडी करिची किंबा फिलोसफी रे भी गुडाए पाठ पढिची
ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡାଏ ପଢିଛି, ଭଲ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ବୁଝେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତିକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ସହଜ ହୁଏନି, କାହିଁକି ନା ତାର ଚେତନାର ସେଇ ଯୋଉ ଦିଗଟି ତାର ନାହିଁ, ଖୋଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯାହା କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଠିକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତିନି, କଥାରେ କହନ୍ତି କଣ ଯେ ଏକା କାମ ମୁଁ କରିଲେ ଠିକ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଲେ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ତାର ସିଏ ଚେତନାର ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇନାହିଁ, ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ରହିକି ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କରୁଛି ସେଟା ଭୁଲ ବି କରୁଛି। ଏକା କାମ ଆଉ ଜଣେ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଗାଳି ଦଉଥିବେ, ତାକୁ ବହୁତ କଥା କହୁଥିବେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିବେ, ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବେ, ତାକୁ ବିଦ୍ରୁପ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏକା କାମ ସିଏ କରିବେ ବା ତାଙ୍କର ତଥାକଥିତ ଚିହ୍ନା ଲୋକ, ତଥାକଥିତ ସିଏ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ସେଇ ଏକା କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, ଆମେ ବେଳେ ଭାବୁ ଇଏ ପକ୍ଷପାତୀ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ପକ୍ଷପାତୀ ଯୋଉଟା କହୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୋ କଥାଟା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ ନ ହେଇକି ପକ୍ଷପାତ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ପ୍ରକୃତରେ ପକ୍ଷପାତ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ସେଇଆ। ସିଏ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ତାକୁ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଥିଲେ ଭୁଲ ବୋଲି, ସେ ନିଜେ ସେଇ କାମ କରୁଛି, ସେଟା ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତାମାନେ ସିଏ ଏବେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନା ପାଇଛନ୍ତି, ତଥାକଥିତ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତଥାକଥିତ ବାହାର ଜ୍ଞାନ ବି ବହୁତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଖି ଆଗରେ ଆଖି ଆଗରେ ଆପଣ ଘଟୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଗତି ସମର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଆମେ ଯାବତୀୟ ଆମର ଯାବତୀୟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇପରି। ତାପରେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ମୋର ଏକ ଅନୁଭୂତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାକାର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉଠିଲା ଯେ କଣ ତାଙ୍କର ହେଲା, ଯେ ପରମ ସତ୍ୟ ଚେତନା ବିକୃତି ବା ବିରୂପଣ ଘଟାଉଥିବା ଚେତନାର ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ନିଜକୁ ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯୋଉ ପରମ ସତ୍ୟ ଚେତନା ଆମେ ବିକୃତ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆମେ ବିକୃତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି ସତ୍ୟ ଚେତନାକୁ ବିକୃତ କରିବେ? କଣ ହୁଏ? ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରକୃତ ମୂଳଭୂତ ଓ ପ୍ରକୃତ ସ୍ପନ୍ଦନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବା ସେଇଥିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଏଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ସ୍ପନ୍ଦନ, ପ୍ରକୃତ ମୂଳଭୂତ, ମାନେ ଯୋଉଟା ପରମ ସତ୍ୟ, ସେଇଟାକୁ ସେଇଥିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ଥିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କଥା ହେଲେ, ଚେତନାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯଦି ନଥିବ ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ପରମ ସତ୍ୟ ଚେତନାକୁ। ଆପଣ ବିକୃତ ଭାବରେ ବିକୃତଟାକୁ ଆପଣ ପରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କର। କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଏହି ସ୍ପନ୍ଦନଟିର ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ବିରୂପଣର ସ୍ପନ୍ଦନଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବାର ଶକ୍ତି ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ରହିଛି ଯେ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା, ଲେଖୁଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି, ଆଗ ମାଙ୍କ ଭଏସ ଟା ପଢିଦବା ଲେଖାଟା, ତାପରେ କଥା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିରୂପଣ ଅଥବା ବିରୂପଣଗତ ସ୍ପନ୍ଦନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣାମଟି ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଥବା ଦୁର୍ବିପାକ ରୂପେ ହିଁ ସଂଗଠିତ ହେବ। ଯଦି ଏହି ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ସତ୍ୟର ସ୍ପନ୍ଦନଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାର ଏବଂ ତେଣୁ ସତ୍ୟର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଏକ ଚେତନା ରହିଥାଏ, ଶକ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ
परम सत्यर स्पंदन बा सत्यर स्पंदन को अभिव्यक्त कर शक्ति रही एक चेतना रही है, तेबे यह अन्यटी को निराकृत कर दे पारिबो। मालुक ताहा अन्यटी को निश्चय निराकृत करदेव। ताहा यही बाह्य जगत रे एपरि एक हस्तक्षेप रूपे प्रकटित हेब, जहाँकि दुर्विपाकटी को निश्चय एड़ी दे पारिबो। एठी जो कथाटा कहले जे परम सत्य सीए केबे विकृत करबा पई किछि स्पंदन तांकर किछि आवश्यक नहीं। बाबा निजको प्रतिष्ठित करबा पई सेही स्पंदन जदि आपण नाहंती, तेबे ताकू आपण सामर्थ्य नाही, आपणकर से सामर्थ्य नाही ताकू बुझी परिबा, ताकू ग्रहण करि परिबो। तेणु सेठी कौन होउची तापर परिणामटा को से लक्ष्य स्वाभाविक परिणाम कौन हबो जे दुर्घटना घटिबो, दुर्विपाक रूपे ही संघटित हेबो। तेणु चेतनार स्थिति रे जदि परम सत्य सहित आमे संयुक्त हो नाहंती, तेबे घटनाटी दुर्घटना एवं दुर्विपाक रूपे आम पाखरे आसी पहुंचे। आमे सेगुडा को जो व्यक्ति माने बुझी पारंती ने। मो मने अछि एई गोटे जगार जड़े तथाकथित व्यक्ति आ गोटे पिलार विरुद्ध रे से एमिति एक मिथ्या स्पंदन खेलई देले परिवेश रे लोक मान ताको भूल बुझिले। से गला बेले से जेतेबेले गले मो सहित जेहेतु से डायरेक्टली कथा होतिले बुझुतिले, तेणु से तांकर से जो व्यथाटी को से कहले एवं मु जानिथिली, मु स्पष्टतः जानिथिली जो स्पंदनटी खेलौचंती से स्पंदनटी पूरातः मिथ्या, पूर्णतः मिथ्या। तेणु से एते व्यस्त विव्रत हो पड़ले, से भाविले जे मां को पाखरे रही ए व्यक्ति एपरि केमती करि पारे। तांकर जो व्यथा से मां को पाखरे जणेले, जणेला परे जेतेबेले से जाउचंती छाड़िकिरी गला बेले कथा छळ छळ पाटिरु तांकर बाहरी पड़ला, कहला मां को पाखरे रही एते विकृत स्पंदन रे ये बसवास करुचंती एवं मिथ्या प्रचार करुचंती, आ निश्चय से गोड़ भांगी जाऊ गोटे बाहरी पड़ला तांक पाटे। से सेमती केबे अभिशाप दियंतिनी काहू, किंतु बाहरी पड़ला एवं तार बेसी दिन जाइनी 6-7 दिन भीतर घटना। से व्यक्तिर से ठिया होइचंती कोउठी ना पूरा माने रास्ता अलगा गछ पाखरे पूरा जोटी की गाड़ी जीवार संभावना ना, से ठिया होइचन। सेठी गोटे गाड़ी पछरु आसी से आडू को माड़ी जाई तांको ऊपर चढ़ी गला, गोड़ भांगला। 6-7 दिन भीतर घटना। ये जो घटनाटी आमे बेले बेले कहू जे सतरे कोन अभिशाप फले, किंतु यही घटना से घटनाटे मु देखी जो विकृत स्पंदन ता विरुद्ध रे गोटे चतुर्दिग क्रिएट करागला, ता फल रे ता भितरे मध्य से स्पंदनटी ताकू कौन कला, सी भी साधारण चेतना रे रही। सी जे एमिति कौन एते उच्चतर स्पंदन को चली जाई नाहंती, जोठी की आमर विकृत स्पंदन तांको किछि आहत करू नाही, से व्यथित होइचंती। तेणु तार स्वाभाविक परिणाम गोटे दुर्विपाक आनीदेला। किंतु ए व्यक्ति से बुझी पारन दुर्विपाकटा कौन पे घटी। ये गला बाहर को देखा जीवा दुर्विपाक। आउ गोटे दुर्विपाक माँ पूर्व आम जो वर्णना करथिले धम्मपदर चलथिला सेतबेले माँ कहले मन अच्छी हम समस्तंकर, माँ कहले से व्यक्ति को कौन करे जे विरूपण स्पंदन टी को प्रतिष्ठित करे। विरूपण स्पंदन माने से टिके साहित्यिक भाषा रे लिखा है जो स्पंदन की परम को विकृत करे, परम सत्य को विकृत करे, निज को प्रतिष्ठित करे। विरूपण स्पंदन द्वारा परिचालित है कि जे तार एटी तार निजर साम्राज्य प्रतिष्ठा करुथाए, अहंग्र साम्राज्य प्रतिष्ठा करुथाए, ता फल रे मां लुकचंती से एपरि पथ भ्रष्ट हो जाए जे ता भीतर दे अतिमानस शक्ति संचरित होई पारे नाही, ता भीतर देकरी माँ कार्य करती ना, करी पारंती भी नहीं, माँ कार्य करती नहीं।
ताकू अनेक जन्म पुणी अपेक्षा करिया को पड़िबो से से स्पंदन रु मुक्त होइकरी पुणी साधारण स्पंदन को आसीबा पई से एते पथभ्रष्ट हेई जाए तेणु आमे चेष्टा करिबा आमे जेपरि सेमती पथभ्रष्ट हबानी माँ तापर एई जो पैराग्राफटा ताकू आहुरी सॉलिड करूचंदी तांकर कथाटी को माँ कहउचंदी एही परी एक धारणा क्रमे वृद्धि पाइबारे लागिछि जे सेही परम सत्य ही एकमात्र उपाय जहाँकि एई जगतरे परिवर्तन आनिबो एवं धीर गति रूपांतरर आमे भाबुछु रूपांतरटा कहीं शीघ्र हो जाउनु तो मालक धीर गति रूपांतरर आउ जेते जहा प्रक्रिया रही ताहा केवल पथच्युत कराई नउथिबो आउ जेते जहा परम सत्य को प्रतिष्ठित न करी आमे आउ जहा भी उपाय करूछु से सबू मालक आउ जेते जहा प्रक्रिया रही ताहा केवल पथच्युत कराई नेउथिबो आमे ताहार अधिक रु अधिक निकटवर्ती होउथिबा किंतु मोटे सेठारे जाई पहुंची पार नथिबा देखंतु आमे निकटवर्ती होउथिबा किंतु मोटे सेठारे पहुंची पार नथिबा आमे देखंतु आमे ज्ञान रे बहुत अग्रगति करी करी गले आमे बुझी पारुचु जानी पारुचु जे भगवती शक्ति व्यतिरक आउ किछि करि परिबो नाही काहारी सामर्थ्य नाही माने ज्ञान रे जाई 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 एते अग्रगति हे गलानी किंतु पाई परिबो नाही मा केते माने आउ केमिति कहि थांदे आमे ताहारा अधिक रु अधिक निकटवर्ती होउथिबा किंतु मोटे सेठारे जाई पहुंची पार नथिबा एवं सर्वशेष पदक्षेपटी ठीक यही परी हेबो कोन कहउचंती सभा शेष को फाइनली एइटा हबो तमे जे जहा करछो करूथा तमे पहुंची पारिबो नै एटा ठीक असल स्पंदनटे ही स्थानापन्न रूपे प्रतिष्ठित हबो माने जेमती आपण फिल्म रे देखिथिबे जे जो मझिरे गोटे रही जो कि जाकि मणिटा लागिबा दरकार ताकू जी लगेबो जेमती या घटिबो एठी लागुथिबो ये नै कि जाउथिबे जे मेन कैरेक्टर से नै कि जाउथिबे सेठी पहुंचिया पई बहुत बाधा आसुथिबो आउ जने पूरा नेइकिरी जे विरोधी शक्ति जे ताकू व्यवहार करिकरी कोन तार साम्राज्य प्रतिष्ठा करिवो बोली निजे अमरत्व प्राप्त हबो निजे राजूति करिवो बोली चेष्टा करी पूरा जाउथबो पूरा तो लागिला तो हे देई देला लगेई देले तो सी हे जीवो ए विश्वर ए समग्र विश्व विश्वातीत ये सबुर सी हे जीवो अधिपति सेही समय रे कोन हुए फाइनल समय रे कोन गोटा हे जाय से किछि करि पारे नाही एवं फाइनली जे सत्य को प्रतिष्ठा करिया को चाहूची सी ही जाइकरी लगेई दबो एवं ये ध्वंस हो जीवो से प्रतिष्ठित हो जीवो कोडा परम सत्य तन कहउछनी असल स्पंदन टी ही स्थानापन्न रूपे प्रतिष्ठित हबो एठी गोटे घटना मने पड़ला खाली छोट कथाटे केमती आमे एक्चुअली सब जगह रे असल स्पंदन टी को आमे खोजिबा दरकार सेति कि हमकु हमर ए विवेक को व्यवहार करिया दरकार आमर साधारण ज्ञान को व्यवहार करवा दरकार आमे गोटे जगह को जाइछु आम सांगरे किछि लोक जाइछन्ति ओके आउ जने व्यक्ति से कहउछन्ति माने शरीर जगह कहउछन्ति आमे पहुंच सारी से भी फेरिला बेला आम सांगरे फेरिबे किंतु से कहउछन्ति मो गाड़ी रे जगह फांका अछि तमे चाहिए आसी पारिबो तापर निजे निजे कहउछन्ति मु कहूनी काहू आसिया पे अरे ए गाड़ी रे जी जाइछन तांको पई भी स्पेस यथेष्ट अछि केही माने कोन गेंजा गेंजी हे कि जाई ना एठी से काहे कहउछन एई जिंसटा हम बुझिया पड़िबो से कोन करछन दीटा जिंस से निज को देखौछन देखो मु कहली बोली बाध्य हो के लोक पळि आइसले देखो सेईटा देखेबा पई भी लोक ए कथा कहंती जति भी न कहउथिबे से निजे भाबिबा उचित जे मोर ए कथा कहिबार कोन आवश्यक अछि मु काहे कहिबी से गाड़ी रे जदि असुविधा रे थांते जाई पारु नाहंती जबरदस्त 4-5 जन मिसिकरी लदी हेकी जाउचंती तेबे मु कहबी काहे लदी हेकी जाउछ आस ए गाड़ी रे बसियो किंतु ये ए देखो ये तांकर व्यवहार करूचंती तांकर भावगत स्पंदनटु को विकृत भाव रे जे मो गाड़ी रे भी फांका अछि चाहिले त मो गाड़ी रे भी के जाई पारे एटी से निज को प्रतिष्ठित करबा पई अट्रैक्ट करूचंती आस तमे
ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ମୋ କଥା ସେ ମାନିବନି, ଯଦି ନ ମାନିଲେ ସେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ କଣ କରିବେ, ନୂଆ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ଦେବେ, କହିବେ ଆମେ କଣ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ତମେ ଆମ ଗାଡିରେ ଫାଙ୍କା ଥିଲା ତମେ ଆସିଲ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମକୁ ବୁଝିପାରିବାର ଅଛି ଯେ ସ୍ପନ୍ଦନଟି କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ପନ୍ଦନ। ଆମେ ନିଜେ ତାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଯେ ନା ନା ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ପନ୍ଦନଟି ଏକ ଅସଲ ସ୍ପନ୍ଦନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅସଲ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯିଏ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବ ତେବେ ତା ଭିତରେ ଭାବନା ହିଁ ଆସିବନି। ଯଦି ବି ଦେଖି ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ ବି ଫାଙ୍କା ଥିବ ସେ କଣ କହିବେ, ଆରେ ତମର ଯୋଉ ଆସିଛ ସବୁ ଜାଗା ଠିକ ଠାକ ହେଇଯାଇଛି ତ, ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ କଥା, ଜାଗା ଠିକ ଠାକ ଅଛି ତ, ତମେ ଠିକ ଠାକ ଆସିଛ ନା କେହି ମାନେ ମାନେ ଜାଗା ନଥିଲେ ସ୍ପେସ୍ ନଥିବା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି କି, ଅସୁବିଧା କିଛି ଆର ଅଛି, ମୋ ଗାଡିରେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଆମ ଗାଡିରେ ତମେ ଯଦି କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ଥବ ତାହେଲେ ତମେ ଆସିବ। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ତାମାନେ ଅସଲ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ନିଜେ ରହିବା ଦରକାର, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃହତ ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରମାଣ ମାନ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି। ଯୋଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଦୁର୍ଘଟଣାର, ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଂଶିକ ପ୍ରମାଣ ବି ରହିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା କେମିତି ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି, ହଁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବିବା ଯେ କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ଆଦୌ ଚୂଡାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ସାଧାରଣ ଦେଖିବା ବୁଝିବା ସକାଶେ ସର୍ବଦା ହିଁ କେତେ କେତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମିଳିଯିବ। ଯେମିତି ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏଡି ହେଇଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଅଭିପ୍ରେତ ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଏଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପଟି ଦ୍ଵାରା ତାହାକୁ ଯେ ଏଡି ହେଲା ସେ କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ନିୟତିବାଦ ସେପରି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା ତାହାରି ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଏଇଟି ଏଡି ହେଇପାରିଲା। ଏମିତି ସବୁ କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଆସିବ, କହିବେ ହଁ ଏଇଟା ଏଡି ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ବା ଏଡି ହେଇଗଲା ବା ଭାଗ୍ୟ ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏହା ଅଭିପ୍ରେତ ଥିଲା, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଥିଲା, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମା ତାପରେ ଏଇଠି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ତେବେ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଭିପ୍ରେତ ଥିଲା, ଯୋଉ ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିବ, ଏଇ ଦୁର୍ବିପାକଟି ଘଟିବ, ତେବେ ଯଦି ସେ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା ତେବେ ଆଉ କଣ ହବ, ସେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଦୁର୍ବିପାକଟି ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କଣ, ନା ନା ଆରେ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର, ସେଇଥିପାଇଁ ଘଟିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ବିପାକ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ତେଣୁ ଆଉ ଘଟେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଏସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଟାର ଏଇ କଥାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇହବ, କିପରି ଦେଇହବ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କଥାଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ତୁମକୁ ମନ ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଏହି ପ୍ରକାରର ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ। ଆମେ ମନ ଦ୍ଵାରା ବୁଝୁ, ତେଣୁ ଆମେ କହୁ ସେ ଏମିତି କାମ କଲା, ତେଣୁ ଏମିତି ରେଜଲ୍ଟଟା କାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଲା ନାହିଁ, ସିଏ କାହିଁକି ଭୋଗୁ ନାହିଁ ଏତେ, ଆମେ ସେ କହୁନୁ କଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସିଏ ଏମିତି ସବୁ ବଦମାସି କରୁଛି, ତାକୁ ତ ମା କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ କି ଆମେ ଏମିତି ଆମର ମନ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଘଟଣା ଘଟେ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇ ପଶିଯାଉ, ମନର ନ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭୟାନକ। କୋଉଟା? ମନର ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ, ମନର ନ୍ୟାୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତମେ ବୁଝିପାରିବ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭୟାନକ। କାରଣ ତାହା ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯଦି ସବୁ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅଛି, ଶାଶ୍ୱତ କାଳରୁ ପରସ୍ପରର ସହାବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କିପରି କରିହେବ? ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବ କିପରି? ଏଇ ପ୍ରକାରର ମନ ଯୁକ୍ତି ଦିଏ। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉଟା କହିଛି ଏଇଟାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ କାଲିକି ପଢିବା। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କଥା କହିଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ କାଲିକି ପଢିବା। ଯଦି ସତରେ ଆମେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମକୁ ଅହଂ ମୁକ୍ତ ହବା ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର 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 କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯେପରି ଆମେ ସତ୍ୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରିବା ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ କଥା ମାଙ୍କ ପାଖରେ କହିକିରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆସ୍ପୃହା ରଖିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ଲାଗି
ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ଆଧାର, ସେଟା ସେ ମା କରିବ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ମାଗିଦେବ। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ସହଜ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।